نعتقد أنه شبابنا في فرنسا وفي المهجر بشكل العام الذي عايش تجارب أخرى وحياة ديمقراطية راسخة في الدم يمكن أن يقدم الإضافة إلى الشباب التونسيين والوقوف إلى جانبه من أجل ترسيخ القيم الديمقراطية باعتبارها المقصد الرئيسي في بناء تونس الجديدة. جامعة تواصل ما بين الشباب التونسي في المهجر والشباب التونسي في تونس. الأسبوع الأول هو معلومات نظرية حول الجورناليزم سيتويان، والأسبوع الثاني إن شاء الله تكون عمل تطبيقي. شباب الضفتين باش يعملوا فيلم مشترك وباش يخرجوا نشرية مشتركة ما بين شباب المهجر والشباب التونسي باش تمكنوا من تنزيل شعار حرية التعبير والمشاركة في الشأن العام. تنزلوا من كونه حكر على النخب العالمية والنخب السياسية، تنزلوا إلى مستوى دار شباب، إلى مستوى القرية، إلى مستوى المدينة. القاسرين عنده شباب يحب يوصل بيحاول الله باش نوصل، مش انت نوصل ناخذوا خاطر ما فماش لوكان تاع راديو ويب، حتى نعملوا حتى انا وصديقي عماد نعملوا في الراديو ويب، ما عندناش لوكان تاع راديو ويب ونمشوا نعملوا انترفيو في الفيستيفال تاع سيليون، نمشوا نعملوا انترفيو مع في كل المؤسسات. يعني نحن كشباب للقاصرين وحلم القاصرين، احنا عندنا مجموعه اسمها بيج دريم. C'est un geste, et c'est un geste qui porte beaucoup de sens dans la mesure où il signifie la solidarité entre les peuples, entre les jeunes, et surtout les échanges fructueux entre les associations et toute la société civile que se présente à cette cérémonie. Et je vous transmets les salutations de M. Abdel Bouratas, le gouverneur de Castres, qui m'a chargé d'être présent aujourd'hui parmi vous pour cette cérémonie et à laquelle personnellement, j'espère que ça se passe très bien et que ces sacs et ces cartables contribueront à l'essor de l'éducation nationale, du savoir en Tunisie et principalement à Castres et surtout à l'école de El Haz auquel l'association a offert ses affaires scolaires. Merci à tous. La plaisanterie sans école est ici, dans une région très touchée par la situation sociale. Nous sommes à la frontière avec l'Algérie et par conséquent c'est un petit village qui a besoin de la solidarité de tout le monde. Cette vague de solidarité s'est manifestée le vendredi 14 août à Castres au sein du complexe des jeunes par un don de cartables et diverses fournitures scolaires.
stations thermales à l'eau chaude. Il y a des hammams avec des piscines à l'eau chaude. Aussi un centre d'hydrothérapie avec des soins comme le douche à jet, et, les douches à fusion, les soins ORL et tout. Une salle de sport, un centre de kinésithérapie, un centre d'esthétique et d'amincissement, un restaurant de 800 mètres carrés et un club d'équitation avec une buvette et tout. Donc aussi, on a une capacité d'hébergement de 25 chambres d'hôtel et 10 bungalows. Environ 60 lits. C'est bien, très bien. C'est bien. Et le fait que vous avez un très beau paysage, c'est bien quand même. Oui, c'est bien. Les gens viennent ici pour se faire soigner et se reposer. L'eau thermale de la région de Boulab a plusieurs bienfaits sur les voies respiratoires et sur les rhumatismes et aussi les problèmes dermataux, aussi les douleurs de gynécologie. Donc il y a plusieurs raisons. On peut organiser pour les gens en France, pour faire connaître ce lieu, ce centre. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Énergie Baculitaire France. Nous invitons aujourd'hui des jeunes Tunisiens de Naples. اليوم تلامينا الناس الكل بالمركب الشبابي بنابل باش نتعرفوا على بعضنا اكثر وباش نعملوا فورماسيون تحفونا ان شاء الله تعجبكم. Oui, nous avons sur la radio concurrente un très beau chanteur de jazz. J'espère brancher sur notre site www.radiomanobastation.com ou باش نمشي directement. Let's get ridiculous. Vous présenter le vocabulaire lié au journalisme, à savoir que le journalisme, c'est l'action de reporter les actions pour le public. Donc on va commencer par les informations, c'est ce que va reporter le journalisme, le journaliste pour donner au public, donc l'informer, recueillir l'information pour ensuite la donner au public. احنا توا موجودين في بلدية نابل باش نحكيو مع رئيس البلدية بضع أسئلة عن النظافة في مدينة نابل. تبعونا. عملية تنظيف تم على ضوء المستجدات في البيت في المدينة. معناها احنا وعدد الزوار احنا والكثافة اللي موجودة في البيت. معناها نكيفوا العمل بداية عملية تنظيف حسب الوضع اللي نعيشوا فيه في البيت. مبدئيا تو معناها السكان في مدينة نابل ضعف. والله الأفكار مقترحات برشا. معناها احنا ماذا بينا يكون الوعي تاع المواطن ساعة يكون بدرجة أولى. خاطر مش احنا المواطن احنا نهزوا تو الفضلات بعد ما نهزوا احنا نجي المواطن يعبي الفضلات تاعو. كان ثم شوية وعي ويعرف تنظيم تاع الأوقات نتاع كذا يكون هذاك الإديال. وماذا بينا معناها المجتمع البدني يكون مساهم معنا. انه شباب التونسي في المهجر والشباب التونسي